الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما عظيم يا فتاح يا عليم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ العلق مکی آیت 19 ہے اس میں، اور یہ ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ کسی بھی سورت کی تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا چاہیے۔ تسمیہ تعوذ دونوں کے ادائیگی میں بہت زیادہ دھیان دینا ہے، اور اس کے بعد ہم آیت کی تجوید دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں تو تجوید بتاتے ہیں اس کی۔ اقرأ، سب سے پہلے لکھا ہے اقرأ، را کو جھٹکے سے پڑھنا ہے آپ سبھی نے۔ را، بسمی، بس سری کی آواز آنی چاہیے، بسمی ربی، را کو پر پڑھتے ہوئے ربی، کلذی، کلذی وداؤٹ سٹی کے، خلق۔ سیکنڈ اسٹرینجر کا ہے یہ قلقلہ، آپ کو تھوڑا اور واضح کرنا ہوگا ما قبل کی بھی قلقلہ کے۔ اقرأ اس میں کم واضح ہو رہا ہے، لیکن خلق اس میں زیادہ ہونا چاہیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، رکیں گے اس لیے جزم یہاں پہ لگ جائے گا قاف کے اوپر۔ اب ہے خلق الانسان، خا کو پر پڑھنا ہے، کاف کو پر پڑھنا ہے، نون پر اخفا کرنا ہے۔ من، اب یہاں پہ نون ظاہر ہوگا، من علق، عین کی ادائیگی پہ دھیان دینا ہے اور کاف پہ اسٹرانگ قلقلہ کرنا ہے۔ پھر سے آ رہا ہے اقرأ وربک را کو پر پڑھتے ہوئے ربک الاکرم، را کو پر پڑھتے ہوئے رم۔ اگر آپ یہاں پہ نہیں رکنا چاہتے ہیں تو لام الف کی آیت ہے، آپ کنٹینیو بھی آگے کر سکتے ہیں۔ ربک الاکرم، پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا، میم کو لام سے ملا دینا ہوگا، الذی وداؤٹ سٹی کے، علم، علم عین کی ادائیگی بالقلم۔ اگر یہاں پہ آپ رکنا چاہتے ہیں تو بالقلم پڑھ کے سٹاپ کر سکتے ہیں، اگر آپ یہاں پہ بھی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو لام الف کی آیت ہے، آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ بالقلم علم الانسان، نون کا اخفا کرتے ہوئے انسان، ما لم، میم کو کھینچتے ہوئے ما لم یعلم۔ اب یہاں پہ جو ہے یا کو سلو موشن میں پڑھنا ہے، یعلم۔ اب ہے کلا، لام کو 3 کھینچنا ہے، انل، گنہ کرتے ہوئے انل، نون کو چھپاتے ہوئے انسان لا یطغی۔ اب یہاں پہ تو کی ادائیگی اور غین کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، لا یطغی، اور یہاں پہ بھی قلقلہ ہوگا، لا یطغی۔ آیت نمبر 6 تک کی تجوید مکمل۔ آیت نمبر 7 میں ہے اروا، اب یہاں پہ نون آپ نے نہیں پڑھنا ہے، آپ نے ڈائریکٹ اس را سے اس حمزہ کو ملانا ہے، اروا حس تغنا، غین کی ادائیگی، ہا کی ادائیگی پہ زیادہ دھیان دینا ہے۔ انا الی، گنہ کرتے ہوئے ربی کر رجعا بھی قلقلہ، اور را کو پر پڑھنا ہے۔ اب ہے ارأیت الذی، پھر را کو پر پڑھنا ہے، لذی وداؤٹ سٹی کے، دال کی ادائیگی کھینچ کے کرنا ہے، ارأیت الذی ینہا، اب یہاں پہ نون کو ظاہر کرنا ہے، ینہا عبدن، بھی قلقلہ، عین کی ادائیگی کا خاص خیال، عبدن، نون کو واضح کرنا ہے، عبدن اظہار ہوگا یہاں پہ، عبدن اذا صلی، صاد کی ادائیگی اور لام کو کھینچنا ہے۔ ارأیت، نون کو چھپاتے ہوئے، کان علی الہدی، ہا کو واضح کرنا ہے، دال کو کھینچنا ہے۔ او امر بالتقوی، او حروف لین، امر، را کو پر پڑھنا ہے، بالتقوی بھی قلقلہ، ارأیت، نون کو چھپانا ہے، کذب،
कज़्ज़बा विदाउट सीटी के दाल, वतवल्ला लाम को खींचना है। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, आइन की अदायगी देखेंगे और नून को गुन्ना करेंगे और लाम को पुर पढ़ेंगे। अल अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, रा को पुर पढ़ना है, लाम को भी पुर पढ़ना है। कल्ला लइल्लम, कल्ला लाम को खींचना है, लइल्लम यंतही। अब यहाँ पे लाम अलिफ के नीचे 5 दी हुई है, आप चाहें तो रुक सकते हैं। तो अब है अगली आयत कि लाम अलिफ की अलामत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे लाम अलिफ की अलामत है और नीचे 5 का निशान दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप चाहें रुक भी सकते हैं, चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो आपको पीछे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अब है आगे लनस्फ़अम, आइन को आप मीम से मिलाएंगे, आइन की अदायगी का खास ख्याल रखना है यहाँ पे। अम लनस्फ़अम बिन्नासिया, बिन्नासिया नून पर गुन्ना करना, बिन्नासिया। अब है यहाँ पे भी लाम अलिफ की आयत है। अब आप 2-3 जगह नहीं रुके हैं तो यहाँ पे रुक सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। नासियतन, अगली आयत है आयत नंबर 16। नासियतन, अब नून को छिपाना है, तनवीन के बाद काफ आ रहा है, यहाँ पे इक्फा होगा। नासियतिन कादिबतिन। अब पहली जो है यहाँ पे आपने नून को छिपा के पढ़ना है। माइक खुला है, किसी का बंद करिए। फिर सेकंड जो है काज़िबतिन, यहाँ पे आपने काज़िबतिन यहाँ पे जो है ज़ाहिर करना है। काज़िबतिन खातिअह, आयत नंबर 16 में पहले इक्फा होगा और उसके बाद इज़हार होगा। दूसरा आयत नंबर 17, फलयदउ, फलयदउ, ये कलकला होगा, इनकी अदायगी देखेंगे। नादिया, नादिया को वाज़ेह करेंगे, नादिया। अब है आयत नंबर 18 और 19। 18 में है सनद उज ज़बानिया, सनद कलकला होगा, सनद, सनद उज, उज आइन की अदायगी, उज ज़बानिया, हाँ को वाज़ेह करना है। कल्ला, देखिए एक कलमे के बाद ही तो की अलामत आ रही है, कल्ला। तो हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, आप कंटिन्यू करेंगे। आगे चले अल्हम्दुलिल्लाह। कल्ला, कल्ला के बाद जस्ट तो की अलामत है, तो आप यहाँ पे ना रुके तो बेहतर है। कल्ला ला तुतिअहु, हु। अब यहाँ पे आपने इस कलमे में ध्यान देना है कि ता के बाद जस्ट तो है, पहला ता बारीक होगा, दूसरा तो पुर होगा। तुतिअहु, तुतिअहु वस्जुद, वस्जुद, जीम पे दाल पे कलकला होगा। वक्तरिब, फिर वापस स्ट्रॉन्ग कलकला होगा लास्ट में। और ये जो आयत है वो सजदे की आयत है। वसुज, वसुज जहाँ लिखा हुआ है वहीं पे सजदे की आयत है। आप सभी जो है साथी पढ़ने के बाद सजदाए तिलावत कर लीजिएगा इंशाल्लाह। तो ये थी तजवीद। अब बताएं किसी को कोई डाउट है तजवीद में? बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मी, रब्बिकल्लज़ी खलक़। पूरी आयत पढ़ेंगे। इक़रा
بسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ماشاء اللہ. اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 2. خلق الانسان. خلق الإنسان. خلق الانسان من علق. خلق الإنسان من علق. من علق. من علق. اب پوری آیت. خلق الانسان من علق. خلق الإنسان من علق. ماشاء اللہ. اب آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 ایک ساتھ پڑھیں. اقرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. ماشاء اللہ. آیت نمبر 3. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ اقرأ وربك الأكرم. وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. الذي الذي علم علم بالقلم. بالقلم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. ماشاء اللہ. اب آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 ایک ساتھ پڑھیں گے. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. 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 ماشاء اللہ. آیت نمبر 5. علم الإنسان. علم الإنسان. علم الإنسان ما لم علم الإنسان ما لم يعلم. يعلم. علم الإنسان ما لم 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 يعلم. اب ہے آیت نمبر 6. لام کو 3 کھینچتے ہوئے چلیں گے. کلا ان كلا إن الإنسان إن الإنسان ليطغى
لا يطغى لا يطغى كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى ماشاء اللہ بہت بہتر. اب ہے اگلی آیت، آیت نمبر 7. الرآہ الرآه الرآہ الرآه استغنى استغنى الرآہ استغنى الرآه استغنى الرآہ استغنى الرآه استغنى سین ہے سین استغنى. الرآه استغنى اب ہے آیت نمبر 8. ان إنا إلى ربي إلى ربي إن إلى ربي إن إلى ربي كالرجعى. ربك الرجعى اب اسکرین چلی گئی کوئی بات نہیں، انشاء اللہ تعالیٰ بھی آ جائے گی. بیک کریے گا، آ جائے گی. جی إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى ماشاء اللہ. اب ہے اگلی آیت، آیت نمبر 9. أرأيت الذي أرأيت الذي أرأيت الذي أرأيت الذي أن رآه استغنى. اچھا ایک منٹ سوری. الرآه ين استغنى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى اب ہے آیت نمبر 10. عبدا عبدا آپ صحیح کریے دکھ نہیں رہا ہے کریے تھوڑا سا چلے کنٹینیو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 10. عبدا إذا عبدا عزا عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلى اگلی ہے آیت نمبر 11. أرأيت أرأيت
كان إن كان على الهدى. على الهدى. अब पूरी आयत होगी आयत नंबर 11 أرأيت إن كان على الهدى. 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 نمبر 12 12 أو أمر أو أمر بالتقوى. بالتقوى. أو أمر بالتقوى. أو أمر بالتقوى. अब हम आयत नंबर 10 आयत नंबर 11 और आयत नंबर 12 एक साथ पढ़ेंगे यहाँ से आबदन से عبدًا إذا وإذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. चलिए अब आयत नंबर 13 है أرأيت إن كذب أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. अब है आयत नंबर 14 ألم يعلم ألم يعلم بأن الله يرى بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. ما شاء الله एक मिनट और ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. माशाल्लाह अब आयत नंबर 15 पहली अलामत है लाम अलिफ की हम यहाँ तक एक साथ में पढ़ेंगे कल्ला लइन लम यंतही كلا لئن لم ينته. कल्ला लइन लम यंतही كلا لئن لم ينته. لنسفعا لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية. माशा तो ये तो दो टुकड़ों में थी अगर किसी साथी को एक सांस में पूरी आयत पढ़नी है तो कैसे पढ़ेंगे मसलन कल्ला लइन लम यंतही लनस्फअन बिन्नासिया. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. बहुत बेहतरीन. अब है आयत नंबर 16 नासियातिन
ناسية ناسية كاذبة واجبة كاذبة واجبة خاطئة. خاطئة. क्योंकि ये कलमा थोड़ा अलग अलग है, एक एक कलमा है, तो आपने इस आयत पे ज्यादा ध्यान देना है कि पढ़ते वक्त बिल्कुल भी यहाँ पे आवाज ब्रेक ना हो, ना यहाँ पे ब्रेक हो। नासियतिन नहीं, यहाँ पे इक्फा होगा। नासियतिन काज़िबतिन खातिआ। ناصية كاذبة خاطئة. तो इस आयत में ध्यान ये रखना है कि पहले इक्फा होगा और उसके बाद इजहार, पहले नून को छुपाएंगे और दूसरे कलमे में नून को जाहिर करेंगे। नासियतिन काज़िबतिन खातिआ। ناصية كاذبة خاطئة. अब है आयत नंबर 70। فليدعو ناديه فليدعو ناديه فليدعو ناديه فليدعو ناديه. अब है आयत नंबर 80। سندع الزبانية سندع الزبانية سندع الزبانية سندع الزبانية. अब है आयत नंबर 90। क्योंकि इसमें तौ की अलामत है, एक ही कलमे के बाद तो हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कल्ला लतुतिअहु كلا لا تطعه لا تطعه لا تطعه. इस कलमे पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे पहले तौ है बारीक वाला और इसके बाद जस्ट पुर हुरूफ है, इस बीच में पुर हुरूफ है और ये भी जो है बारीक हुरूफ है, आइन बारीक है। तो त्या हु त्या 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 नहीं, कल्ला कल्ला पर नहीं होता है। कंटिन्यू करेंगे, छोटी सी एक ही कलमा है, क्या रुकेंगे यहाँ पे, छोटी सी कंटिन्यू करेंगे। और ला यहाँ पे इस कलमे में यहाँ पे ज्यादा ध्यान देंगे। ला तू كلا या لا तीन या كلا لا تطعه. चलिए, आप कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिएगा। चलिए आप फिर से पढ़े। कल्ला ला तुतिअहु كلا لا تطعه वस्जुद वक़्तरिब واسجد واقترب वस्जुद वक़्तरिब। واسجد واقترب सीन वस्जुद वक़्तरिब। واسجد واقترب. पूरी आयत पढ़ेंगे। कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। كلا لا تطعه واسجد واقترب. एक मिनट और। कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। كلا لا تطعه واسجد واقترب. माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। अब पूरी सूरत में एक मरतबा पढ़ लूँ, सभी सारी ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद आप सभी पढ़िएगा, ठीक है। पूरी आयत पढ़ने लगे अब हम। और तो बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 1। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आयत नंबर 2। खलक़ल इंसान मिन अलक़। आयत नंबर 3। इक़रा व रब्बुकल अकरम। आयत नंबर 4। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। आयत नंबर 5।
علم الإنسان ما لم يعلم. آیت نمبر 6 كلا إن الإنسان ليطغى. آیت نمبر 7 اور رآہ استغنى. آیت نمبر 8 إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. آیت نمبر 8. آیت نمبر 9 أرأيت الذي ينهى. آیت نمبر 10 عبدا إذا صلى. آیت نمبر 11 أرأيت إن كان على الهدى. آیت نمبر 12 أو أمر بالتقوى. آیت نمبر 13 أرأيت إن كذب وتولى. آیت نمبر 14 ألم يعلم بأن الله يرى. آیت نمبر كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. آیت نمبر 16 ہے ناصية كاذبة خاطئة. آیت نمبر 17 فليدعو ناديه. آیت نمبر 18 سندعو الزبانية. آیت نمبر 19 كلا لا تطعه واسجد واقترب. ساتھی پڑھیے گا، سب میوٹ کر کے پڑھیے گا، بس ایک ساتھ میوٹ کریں گے. چلو